आगो महाराणी कैकेयी तुम मुंड ठीक अच्छी तो मु बयानी ना तुम्हें बयानी मु बयानी के तू बयानी कथा कहो टाणी टाणी मु बयानी के तू बयानी कथा कहो टाणी टाणी दुखर फसरा किंबा बहु जानी जानी दुखर फसरा किंबा बहु जानी जानी राम राजा हेले कौशल्या राजा माता भाभी पारु झुकी किसा है बातो अवस्था राम राजा हेले कौशल्या राजा माता भाभी पारु झुकी किसा है बातो अवस्था आगरु बंध बांधिले अटकी बापाणी दुखर पसरा छिपा बहु जानी जानी दुखर पसरा छिपा बहु जानी जानी दुई बर जाची थिले सते महाराजा सेई बर कथा तोर नाही की हे जा दुई बर जाची थिले सते महाराजा सेई बर कथा तोर नाही की हे जा सेई बर मागी बोतो राजा को एक क्षणी दुखर पसरा छिपा बहु जानी जानी दुखर पसरा छिपा बहु जानी जानी भाभी पारुछु कैकेयी राम राजा हेले कौन हेब तो अवस्था सकल मंथरा तू कहिबा नुहई मिथ्या कौशल्या हेले राजमाता अवस्था मो हेब गुरुतर कहल मंथरा ए समय की करिबी मोहि सुन सुन आगो भरत जननी जा करिब कहुअछि मोहि राजा अंतपुरे जाई अभिमाने बस महाराजा निश्चय आस प्रथम रे माग बर राम वनवास करिब ते जाऊ बरस प्रथम रे माग बर राम
कराइन तुही रामचंद्रे पेशघर बन तोर पुत्र अयोध्यार राजा हेले भोगिबु ऐश्वर्य सुख नाही सन्देह। सत कहूछु मंथरा नुह एति मिथ्या तो बुद्धि रे होई मु जानी तो रामचंद्रे पठाइबी बने भोगिबी ऐश्वर्य सुख होई राजमाता जाउछि मु अंतपुरे तो कहिबा अनुसारे करिबी उपाय। अभिमान तेज करी कर गो प्रकाश निश्चय तुम अभिलाष करी पूरण। प्रथमरे दिनिबार सत्य कर तम्भे तापरे प्रकाशिबी मन अभिलाष। परीक्षा करुछ तुमे राजा बसुमती परीक्षा करुछ तुमे राजा बसुमती केउ दिन गुणा करि नाही तुम बाटे की शुभ कार्य रे नगोटा। चंद्र साथी रखी करुछि मु सत्य सूर्य चंद्र साथी रखी करुछि मु सत्य अभिलाष पूर्ण करिबी निश्चित शीघ्र मनरु जाओ मोर सन्देह। सत्य सत्य तीन बार करिली मु सत्य जहा तुम अभिलाष निश्चय करी पूरण शीघ्र व्यक्त कर मो आगर। महाराज देवासुर युद्ध कथा मने पड़े नहीं कि तुमर? हाँ हाँ कई देवासुर युद्ध तुम्भे थिल मोर साथी तुम्भ कार्य प्रीत होई जाचिली दुई बर तुम्भଙ୍କୁ देबाकू। ସେହି ବରଦାନର ସମୟ ଉପନୀତ ରାଜା ମାଗିବି ଏକ୍ଷଣି ମୋହି ତୁମ୍ଭକୁ ସେ ବର। ଏତିକି ମାତ୍ର ମାଗ ମାଗ ଦେବି ଆଜି ଭଳି ଶୁଭ ଦିନରେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା କରିବି ପୂରଣ ଯାହା ମାଗିବ ଦେବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜନ ମାଗୁ ଅଛି ସେଇ ଦୁଇ ବର। ହଁ ରାଣୀ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ। ଶୁଣ ରାଜନ ପ୍ରଥମରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଉ ବନବାସ। ତୁମେ କଣ କହୁଛ ମହାରାଣୀ ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ବନବାସ କରିବ ସେ 14 ବରଷ। ତୁମେ କଣ କହୁଛ ଜାଣୁଛ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ କହି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଜା ହେଉ ମୋ ପୁଅ ଭରତ। ପୃଥିବୀ ଫାଟିବ ସମ୍ରାଟ ଦଶରଥ ଆଜି এই দুই বর মতে প্রধান বয়স। ତୁମେ କଣ କହୁଛ ପ୍ରିୟେ କହିଗଲ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ପ୍ରିୟେ। ନା
না প্রিয়ে অসম্ভব অসম্ভব বড় মাগুছ পাই রাম পোড়া মোর পোড়াণ প্রিয়ে রাম পোড়া মোর পোড়াণ রামକୁ পেশিলে বনে বঞ্চিবি কি মই শ্রীরাম পেশিলে ধর রহিব কি শ্রীরাম পেশিলে ধর রহিব কি তোতে সত্য করি বহুছি সুন্দরী এই কথা বটে তোমার তোতরুড়ি মণি তোতরুড়ি মণি কহ কহ সেই মারি তোতরুড়ি মণি তোতরুড়ি মণি সেই বড় ছাড়ি যাহা তোমাগিবু দেবী গোলারির তোর সেই বড় ছাড়ি যাহা তোমাগিবু দেবী গোলারির তোর ধরমান সঙ্গে যাবাগিবু দেবী দেবী মোহর জীব জোরে করো আগো নারী বড় আগো নারী প্রিয়ে না রাজা অন্য বরে নাহি প্রয়োজন শুণ 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 রাজা শুণ মো বচন শুণ মো বচন শুনো 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 রাজা শুনো বচন ধর্মকুলের সত্য করুছ কেতে কেতে নূপতি যে মধ্যরে ছিলে সত্য কুলম ধর তরি চুলুক আসিলে কুম্ভকরি রাজা এ মধ্যরে নাহি সকুলম ধর তুমি ধর নাহি পাই সকুলম ধর করে দেব অপযশ অপযশ পাপ করে দিল বংশ নাশ প্রিয়ে তোর ভাবি দেখো প্রিয়ে রাম রাম জ্যেষ্ঠ সন্তান মহারাজ প্রভাত সময় আসি হেলা উপনীত অভিষেক ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ଥଗିତ না মন্ত্রী সুমন্ত ମହାରାଣୀ অভিষেক দ্রব্য ଆଉ নাহি প্রয়োজন যাই শীঘ্রে ঘেনি আস বাবু রামচন্দ্র ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଥ ମାତା
কইকেয়ী প্রিয়ে তুমি পরা মোর প্রাণ তোরে ভাবি দেখো প্রিয়ে তোরে ভাবি দেখো না প্রিয়ে কেউ জন্মে করিছিলি তোমার অন্যায় ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ଏ ଘୋର କଷଣ